Sayang. Ano? Kinilalamig na? Ito ang Windsor Castle. Castle na castle ang itsura. Donald's. Oh, ano anak? Bay. Uy, malaway na. Sabi mo na? Ano sabi mo? Ano? Ay. What are you talking na? Oh, malaglag ka ha? Ako lang. Oh, airplane. Oh, may airplane no? Yeah, airplane. Yeah, airplane. There's an airplane. He likes airplane very much. Yeah. Scan now. Yeah, the airplane knock now. Oh, laglag ka, uy. Dahan-dahan na. Laglag ka ha. Na. Nirecord ko siya, B. Baka miss ko tapos ako kumain ng McDo. Lamig ko, B. Si Daddy rin, oh. Gala po ni Daddy. Hi, Ma. Hi, Pa. Hi, Timads. Hi, Joyus. Yes! Yes! A nie możesz tam tej góry, tylko w Tawa lewej. ng tawa. Nilalamig na yan. Ano, B? Nilalamig na. Oo nga, nalamig na yan. Sa Windsor Castle siya, eh, oh. Pokaż jak wyszło. Enjoy na enjoy siya sa pag- nanginginig na bin, nangangatal na yung gabi. Eh, kasi may basa, eh. Ano may basa pumasa mo? Ang ingay mo ngayon na. Ang kulit ni... What are you talking about na? Can't understand you na. Wow. No, no daw, no. No, no, no. Kasi tuwa-tuwa. Sakto, binakuha natin ng mahigpit yung tawa niya, no? Uy, 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 uy. Ano ba yan, anak? Muntik na. So, sinian, di mo lang sumugod para ano yun. Gumagano yung ano. Di mo man lang binantay. Kita mo, nag-record ako eh. Siga, siga. Kaya mo lang, B. Siga. Ang kulit, oh. Siga, B. Malamig, grabe. Ha? Siga, nagwawala siya, eh, oh. Ito sa araw.
Ano ba yan, nak? Ba't ginugulo mo yung ulo mo? Sayang. I mean, no. Sus, tawa na naman. Nak! Mahulog ka ulit, ha? Nak, mahulog ka na ka. Ay, nako. Nak, airplane! Sayang, airplane! There's an airplane, oh. Airplane, yun, Where's oh. the airplane? Airplane, oh. Airplane! Oh, airplane! Lamig-lamig ng kamay. Grabe. Oh, bus. Huwag ka dyan, bitayaan mo lang. Alis ka dyan, nire-record ko eh. Mamaya mahulog ka naman eh. Diyan ka nga lang, puntay ka lang. Oh, laking bus na ko. Laking bus. Daming bata na ako. Nak! Uy! Biggie! Ang kulit, Bio. Kulit na eh. Paano siya nakakawala eh. Ayan, tara.